अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं असद अब्बास और आप देख रहे हैं DTM पाकिस्तान। जैसा कि हमने कल आपको एक अफसोसनाक खबर दी थी कि मौलाना तारिक जमील साहब जो हैं उनके बेटे आसिम जमील उनका इंतकाल हो गया था। उनके इंतकाल के बारे में बहुत सी चहमगोइयाँ अभी तक जारी हैं। हम उस डिस्कशन का हिस्सा नहीं बनेंगे और हम उस पस मंज़र में नहीं जाएंगे कि उनकी मौत कैसे वाक़ई हुई। हम यहाँ बात करेंगे कि जिस खूबसूरत अंदाज से मौलाना तारिक जमील साहब ने उनका जनाजा पढ़ाया और जो स्पीच उन्होंने की इस मौके पे, जो दर्स उन्होंने दिया, जो बयान किया, वो माशाल्लाह हम सब के लिए जो है वो एक नमूना है। मौलाना साहब ने बात करते हुए बताया कि कैसे उनका बेटा जो है कि फॉर्मली जो है वो लिटरेट नहीं था, को बहुत पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उसके बावजूद जो है वो बहुत अच्छा इंसान था और जो अहले इलाका हैं उसकी बहुत इज़्ज़त करते थे। इसके साथ साथ मौलाना ने ये भी कहा कि ये जो दुख है, बिलाशुबा औलाद का दुख जो है वो बहुत बड़ा है। और फिर उन्होंने कोट किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारी जान कुर्बान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर, कि कैसे उनके बेटे हज़रत इब्राहीम की जब वफ़ात हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोए और आपने कहा कि बहुत बड़ा नुकसान है, और अगर मुझे ये ख़बर ना होती कि ए इब्राहीम मैंने भी जल्द तुमसे आ मिलना है तो शायद मैं बहुत ज़्यादा गम करता। तो और आखिर में उन्होंने यही कहा कि जिस बात पे अल्लाह राज़ी हैं हम उस पे राज़ी हैं। तो बहुत अच्छा मौलाना साहब ने जो है वो बयान दिया। उन्होंने बताया कि कैसे उनका बेटा जो है वो गरीबों का ख्याल रखता था और कैसे वो अल्लाह ताला के साथ जो है, अल्लाह ताला की ज़ात अक़दस के साथ जो है उसका लगाव था, बावजूद इसके कि वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। तो इन सारी बातों करने का मकसद ये है कि बिलाशुबा अल्लाह ताला जो है वो अपने प्यारों को आज़माता है और आज़माइश में डालता है। मौलाना तारिक जमील साहब और आपकी फ़ैमिली पे भी ये एक बहुत कड़ी आज़माइश है, एक नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान है। और उम्र के इस हिस्से में कि जहाँ आप मौलाना साहब मौजूद हैं, वहाँ पे एक जवान बेटे की मौत का सदमा जो है वो अल्लाह ताला किसी औलाद को भी ना दे। और इसी बात का तज़किरा जो है वो बड़ी खूबसूरती से जो है वो अलामा साहब ने किया। और आपने खानवादे रसूल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और आपकी फ़ैमिली का ज़िक्र करते हुए कहा कि करबला का वाक़या जो है वो भी एक बहुत बड़ा इम्तिहान था, लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि हमें अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि वो हमें किसी ऐसी आजमाइश में ना डाले, किसी ऐसे इम्तिहान में ना डाले। इसके साथ साथ अलामा साहब ने ये भी कहा कि अल्लाह की रज़ा में हम सब राज़ी हैं, हमारी फ़ैमिली राज़ी है और मेरा बेटा चला गया लेकिन हम जैसे अल्लाह ताला की मर्ज़ी। तो एक बहुत पॉजिटिव पैगाम है और उन तमाम लोगों के लिए, क्योंकि हम में से ज़ाहिर है कायनात इतनी बड़ी है और फिर हमारा मुल्क इतना बड़ा है, हो सकता है कोई ना कोई शख्स जो है वो इन सिमिलर जो आपके सरकमस्टांसेस हैं इसी किसी सिचुएशन से गुज़र रहा हो और अलामा साहब का ये बयान देख के, उनकी ये वाज़ो नसीहत देख के और उनकी ये कैफियत देख के उसमें भी जो है वो सब्र व तहम्मुल और अल्लाह ताला की रज़ा पे राज़ी होने का जज्बा पैदा हो। तो अगर किसी एक शख्स को भी ये बात समझ आ गई तो मैं समझता हूँ कि अलामा साहब का जो पैगाम है, जैसे वो कहते हैं कि वमा अलैया इल्लल बलाग़, कि हमारे ज़िम्मे तो सिर्फ साफ साफ पहुँचा देना है, तो यकीनन उनका ये पैगाम जो है वो अपना मकसद पूरा कर लेगा। बाकी जैसे मैंने कहा कि मुख्तलिफ़ चहमगोइयाँ हो रही हैं, कोई कह रहा है जी ख़ुदकुशी की, किसी ने कहा जी गलती से पिस्तौल लग गया। तो इन सारी बातों का मकसद क्या है? क्या उससे जो है वो अलामा तारिक जमील साहब जो हैं उनकी इज़्ज़त में कोई फ़र्क आएगा, या ये सारी बातें करने से क्या अलामा तारिक जमील साहब के जो बेटे हैं वो वापस आ जाएंगे? ये अल्लाह का मामला है, उसके बंदे का मामला है, अल्लाह जाने, उसका बंदा जाने। और ज़ाहिर है अलामा साहब इतने बड़े आलिम दीन हैं, वो क्यों कर ऐसा कोई इक़दाम उठाएंगे जो ख़िलाफ़ शरअ हो, ख़िलाफ़ शरीयत हो। तो हमें बिल्कुल मजहबी बहस तो लानी नहीं चाहिए। एक फ़ैमिली है, उसका इतना बड़ा नुकसान हुआ है और हमें बजाय इसके कि उनके ज़ख्मों पे जो है वो मरहम रखना चाहिए, हम बिलावजह की इस किस्म की गुफ्तगू में उलझ के और इस किस्म की बयानबाजी करके अलामा साहब और उनकी फ़ैमिली के लिए जो है मज़ीद तकलीफ़ का बायस ना बने। कितने अफसोस की बात है कि एक शख्स जो है उसका जवान भाई जो है वो इंतकाल कर गया हो, या एक बाप जो है उसका जवान बेटा मर गया हो, और हम सोशल मीडिया पे जो है वो जैसे बंदर के हाथ में माचिस आ जाती है वैसे ही कुछ लोगों के हाथ में ये माचिस आई हुई है, जिससे वो अपनी ज़ुबान के साथ और व्यूज़ हासिल करने की खातिर जो है वो तुले हुए हैं और आग लगा रहे हैं। आज सुबह से जो है वो कुछ वीडियोस चल रही थी, अलामा तारिक जमील साहब के बेटे का जनाजा हो गया। कितनी बेशर्मी की बात है उन तमाम चैनल्स के लिए और उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने इस किस्म की रिपोर्टिंग की। यूट्यूबर्स की मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ व्यूज़ हासिल करने के लिए किसी और के जनाजे की तस्वीरें दिखाईं और वो दिखाया। तो डूब मरने का मकाम है उन सब के लिए जिन्होंने ऐसी हरकतें की। फिर इसी तरह
ان تمام یوٹیوبرز کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے جنہوں نے بعض مضحکہ خیز قسم کی جو ہے وہ سرخیاں لگائیں اور ان کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ تو کچھ خوف خدا ہونا چاہیے، کچھ اخلاقی ویلیوز ہم میں ہونی چاہیے کہ ایک شخص کا اتنا بڑا نقصان ہوا، ایک فیملی کا اتنا بڑا نقصان ہوا اور اس پہ ہم اپنی دکان چمکا رہے ہیں۔ ہمیں بالکل اپنی دکان نہیں چمکانی چاہیے۔ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بھی کہا تھا کہ ہمیں اس قسم کی کسی بھی ڈسکشن کو جو ہے میں جائے بغیر کہ ان کی موت کیسے واقع ہوئی، کیا وجوہات تھیں، ہمیں اس وقت جو ہے اس فیملی جو ہے علامہ صاحب کی جو فیملی ہے اس کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے، اور دکھ جو ہے، دکھ کی اس گھڑی میں ہم ان کے مرہموں پہ جو ہے وہ پٹی رکھیں، اور یہی وتیرہ جو ہے وہ ہمارا ہونا چاہیے ہر اس شخص کے ساتھ جو ایسی کسی صورتحال سے گزر رہا ہے۔ آج علامہ طارق جمیل ہیں، کل ہم میں سے کوئی ہو سکتا ہے۔ یہ اللہ کے کام ہیں، اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، وہ انسان کو آزمائش میں ڈالتا ہے۔ تو ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سمیت آپ سب کو کسی ایسی آزمائش میں، کسی ایسی مصیبت میں نہ ڈالے کہ جہاں ہم ایک تو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے پاس جو ہے وہ ایک ہمیں جس امتحان میں سے گزرنا پڑ رہا ہے، دوسرا پھر معاشرے کا جو یہ بے حسی والا رخ ہے وہ ہمیں دیکھنا پڑے۔ تو اسی دعا کے ساتھ ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہماری جو عوام ہے، اور خاص کر کے جو سوشل میڈیا پہ جیسے میں نے کہا کہ کچھ یوٹیوبرز حضرات بیٹھے ہیں جن کی کچھ اخلاقی ویلیوز نہیں ہیں، جن کی کچھ مورل ویلیوز نہیں ہیں، وہ کسی کے دکھ کو بھی اپنے لیے ایک اپرچونٹی بنا کے اور اس کو کیش کرانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ کسی طریقے سے کچھ ویوز مل جائیں۔ ان سب کے لیے مرنے کا مقام ہے، شرم کا مقام ہے کہ آپ ایک ایسا شخص جس کی اتنی خدمات ہیں پاکستان کے لیے، اسلام کے لیے، جو وحدت امت کی بات کرتا ہے، جو محبت کی بات کرتا ہے، جو فرقہ پسندی اور تفرقہ بازی کے خلاف ہے، آپ اس کو جو ہے اس ایک ایسی گھڑی میں کہ جہاں اس پہ ایک مشکل وقت ہے، وہ ایک باپ ہے اور اس کا ایک جوان بیٹا فوت ہوا ہے، اور آپ ان کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ خدا کے لیے کم از کم کسی کی وفات کو، کسی کے دکھ کو تو جو ہے اپنے ویوز کے لیے جو ہے استعمال نہ کریں۔ آپ کے پاس اور لاکھوں طریقے ہو سکتے ہیں، آپ جیسے پہلے آپ گھٹیا کام کرتے ہیں آپ ویسے ہی گھٹیا کام کرتے رہیں، لیکن کسی کی موت کا جو ہے وہ مذاق نہ اڑائیں، کسی کی فیملی کا مذاق نہ اڑائیں۔ دکھ کی اس گھڑی میں جو ہے ایک عالم دین جو ہے ان کی اور ان کی فیملی کے جو زخم ہیں ان پہ نمک پاشی نہ کریں۔ تو اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو ہدایت دے، اور اللہ تعالیٰ اگین جیسا کہ ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو میں کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی کسی بھی جو ہے وہ ناگہانی مصیبت سے بچائے، غیب کی مصیبت سے بچائے، اور اگر ایسی کوئی مصیبت آتی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں صبر جمیل عطا فرمائے۔ ہماری دعائیں مولانا طارق جمیل صاحب اور ان کی فیملی کے ساتھ ہیں، اور ہم ان کے بیٹے کے درجات کی بلندی کی دعا کرتے ہیں۔ یہ اللہ اور اس کے بندے کا معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو بخشنا چاہے تو اس سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کسی کو پکڑنا چاہے تو بھی اس سے جو ہے وہ پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو یہ اللہ اور اس کے بندے کا معاملہ ہے۔ ہم سب کیوں درمیان میں حائل ہوتے ہیں، ہم سب کیوں جو ہے وہ جج بنتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے ایسی کسی بھی مصیبت سے، ایسی کسی بھی صورتحال سے کبھی جو ہے وہ ہمارا سامنا نہ ہو کہ جہاں پہ ایک طرف ہم اپنا ذاتی نقصان، ہمارا کوئی پیارا جو ہے وہ فوت ہو جائے، ہم اس کا دکھ برداشت کر رہے ہوں، اور دوسری طرف جو معاشرے کا طنز ہے ہمیں اس کا سامنا کرنا پڑے۔ اسی دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اپنا خیال رکھیں، فی امان اللہ۔